السلام عليكم. في لا فيديو هذه راح نهضروا على لي ديكسيونير. دونك حنا شفنا من قبل لي ليست، قلنا باللي سي اون ستركتور دو دوني dans laquelle chaque valeur est associée à un indice. par exemple الاي هذا هنا راهو جاي في لا troisième position. d'accord. دركا لي ديكسيونير سي aussi une structure de données. بصح contrairement les listes, les valeurs تاع un dictionnaire راحين يكونوا associés à des clés. درك تفهموني مليح. Donc, نكتب D égale à accolade. هكا واش درت؟ Je viens tout simplement de créer un dictionnaire vide, d'accord, qui ne contient aucune valeur. Donc, أنا par exemple حاب نحط la valeur 25 qui représente l'âge, par exemple. ما نقدرش نحط 25 وحدها كيما هكا. قلنا باللي chaque valeur est associée à une clé. Donc هنا لازمني نكتب âge. Mais comme âge elle est composée de caractères, ما نقدرش نحطها هكا تاني. Donc لازم لي دي guillemets. D'accord. Par exemple هنايا نحط adresse Constantine. Donc هنا vous remarquez عندنا clé valeur. La clé c'est âge ou la valeur c'est 25. Entre chaque clé valeur كيما لي ليست كاينه une virgule. Donc هنايا تاني عندي la clé وهذه اللي تجي على droite c'est la valeur. OK. Donc نقدر ندير هاك تاني. Par exemple في la définition تاع les clés نكتب هنايا B. هادي c'est possible. علاه باسكو 2 n'est pas un caractère. 2 هنايا Python يفهمو باللي c'est un nombre entier. Donc c'est faisable. Très bien. Donc دركا supposons je veux accéder à la valeur 25 ولا à Constantine. كيفاش راح ندير؟ مانيش راح نكتب دي de 0 ولا de 1. Non, قلنا باللي chaque valeur est associée à une clé. Donc هنا لازمني نحط la clé. لازمني هنا نحط adresse. print, je sauvegarde. Voilà, هنا كيما تشوفوا مدلي Constantine. De la même manière, avec âge, عطاني 25. وهنا ما نقدرش نحط M2 كيما هكا. علاه باسكو هنا ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un nombre. Voilà, donc هنا il m'a déclenché une erreur. Donc لازمني نحط un 2. Voilà. Donc هذه en ce qui concerne l'accès des valeurs. Donc راح نهضروا على la modification. يعني كيفاه نقدروا on modifie par exemple Constantine ولا l'âge par exemple. حنا قلنا باللي في لي ليست نقدروا نديروا une modification. نقدر نجي هنايا نكتب par exemple v de 1 par exemple égal à ab. راح نبدل a هذه نرجعها b. دونك خليه جافيش v. فوالا كيما تشوفوا هنايا ولا عندي ان بي في بلاصه الA. Donc de la même manière la modification في les dictionnaires. Donc راح نجيو هنا نكتبوا d de âge راح نحط هنايا par exemple 30. هنا j'affiche à nouveau le dictionnaire تاعي. Donc هنا تشوفوا باللي l'âge هنا ولات 30. Voilà. Donc هذه c'est pour la modification. دركا supposons حابين ولا avant كون نعود ندير هكا. نجي هنا par exemple où je définis l'âge. هنا par exemple ندير 15. دونك كون نعود ندير ان برينت دي واش راح يصرى à votre avis؟ هنا tout simplement بيتون واش راح يدير؟ راح يهز لا فالور هادي 25 il va l'associer à âge. راح يدير de la même manière مع adresse ومع 2. وهنا راح يزيد عاود يجي الâge. بصح كوم انا je l'ai défini déjà من قبل donc il va juste réaffecter 25 راح يبدلها ب 15. دونك خليكم تشوفوا هنا. دونك هنايا اعطاني âge une seule fois. âge adresse et constante plutôt âge adresse et 2. d'accord. دونك هذا واش عندي قلنا دركا supposons نحب نشوف لا كان une clé
elle se trouve parmi les clés du dictionnaire D هذا. خلينا نحي هذه نزيد هنا par exemple poids. supposons انا حاب نشوف الا كان le poids il existe راهو هنا comme clé donc شو ندير if هنا نحط poids وهنا يزيد يعاود يجي الان هذا اللي هضرنا عليه ديجا من قبل in D tout simplement. par exemple هنا نقول OK par exemple. voilà هنا vous remarquez باللي l'affichage هذا ولا l'instruction هذه مشات normalement. donc علاه parce que poids se trouve parmi les clés du dictionnaire. كون هنا par exemple نحط taille هنايا ما افيشاليش l'instruction هذه ما مشاليش l'instruction هذه pardon. OK donc de la même manière قلنا نقدروا نديروا une boucle على la liste هذه V par exemple كي نكتب هنا for i in V حاب نشوف ال i هذا وش هو tout simplement c'est les valeurs. بصح كون ندير for i in D عطاني les clés عطاني âge adresse 2 et poids عطاني غير les clés. donc si je veux هنا accéder les valeurs كاين des fonctions en fait prédéfinies كاينه par exemple d.case case c'est les clés donc راح يافيشي لي le même résultat. voilà كاينه values هنا عطاني les valeurs كي قلت له pour chaque élément ou là pour chaque composant des valeurs يعني 25 Constantine B et 80 d'accord. donc كاينه بصح هذه ثاني items هذه راح تعطيني لو كوبل تاع كلي فالور حتمدهم لي مع بعض. دونك انا جو دوا كيما نقولوا نستقبلهم هنايا ماشي حنستقبلهم في اون سول فاريابل باسكو اون فاريابل راح تستقبل لا كلي اي اون اوتر راح تستقبل لا فالور. دونك راح ندير فور اي جي ان دي ايتمز داكور. دونك خلينا نشوف الاي والجي وشو هما. دونك كيما تشوفوا اج 25 هنا جاو مع بعض 2B et poids 80. Voilà. Donc, en ce qui concerne le parcours. Donc, on va faire un petit exercice. Supposons que j'ai une liste qui a 6 dictionnaires. Il y a des mots, في الحقيقة كي نقول لكم كي ندير ce genre d'exercice ديما essayez d'imaginer باللي كاين en fait plusieurs. حين نخدموا على des big data يعني des données كبار بزاف. دونك هنا ما عنديش 6 في الحقيقة عندي بزاف. دونك تو سامبلومون انا واش حاب ندير اون بوكل وحاب نجبد باغ اكزومبل لي برينون دي بيرسون لي باغ اكزومبل يسكنوا قسطنطين. هنا في الحالة هذه عندي 3 دونك تو سامبلومون راح ندير اون بوكل فور اي ان ليست جو دوا باركورير لا ليست سا. دونك خلينا نشوف الاي هذا وش هو. دونك هنا vous remarquez باللي الاي à chaque fois, il va être un dictionnaire. Très bien. Donc, à ce niveau-là, je vérifie l'adresse égale à Constantine. L'accès aux valeurs, il se fait de cette manière-là. Donc, c'est le premier tour de boucle, ça va être ça. Donc, if i de adresse égale à Constantine, là j'ai besoin de stocker le prénom quelque part. Donc je vais créer une liste vide, tout simplement. Par exemple, Smith CT, Constantine. Donc CT.append i de prénom. Donc voilà. انا هنا قلت له باللي في ان باركور على شاك ديكسيونير وروح شوف لكان l'adresse est égale à Constantine. Si c'est le cas روح هز لي لو برينون هذا
ou le prénom, donc Mohamed Hadi, elle va se stocker, ou plutôt elle va s'ajouter dans la liste Hadi CT. Donc comme j'ai affaire à une boucle, à la fin, normalement, j'affiche, voilà, عندي محمد, عندي شريف, عندي حكيم. علاه؟ باسكو فوالا محمد الشرط هذا راهو متحقق، ومتحقق ثاني هنايا في عند شريف وعند حكيم اون ديغني. اوكي، دونك كاينه حاجه اخرى ثاني ما هضرتش عليها. سيبوزون هنايا نحب ناجوتي une nouvelle clé, avec une nouvelle valeur. Donc tout simplement راح نجي هنا، راح نكتب هنايا par exemple taille، راح نحط هنايا 1m80 par exemple. voilà، وانا j'affiche D. فوالا هنا تشوفوا باللي زاد لي مع الاخر لا كلي اي لا فالور تاع لا تاي. بصح الا كان ندير هنايا اج، ولا لا كان باغ اكزومبل ندير اج هنا، سي اون ريافيكتاسيون، هنا راح نبدل. اوكي، جو في شونجي لا فالور دو اج باسكو علاه اج existe déjà parmi les clés. Donc voilà. On aura l'occasion inchallah نزيدو نهضروا على لي ديكسيونير في les prochaines vidéos. Donc, là, quand vous avez un commentaire, n'hésitez pas, ou je vous dis à la prochaine vidéo.